Hai Taisha Norway Makar Money Tini Chini Edisi Hapangni Sinizim or main building conference hall Kaisha Dalai Nangkuk money Dalai Baikan Nangkuk money town Ozorao Ze Bilno Tui Tavuk Tipura Ganangai Barat Hakotor Ganangai Kabang borong bisingo singlai kai singmung anglai tongo obono tuino sung tini sorkari babe empowerment committee Tripura state committee ni oroni je dagi phang nyap ka bachari phang ni mano sini borong menang Robindro Riang ni tui phang mai IAS officer Tini oro meeting klajaka in absence of CEM bini jagawang tini preset kekya tini chini meeting o MLA Chittoranjan Deborma chini EM Komol Koloi EM chini Suhel Deborma EM Rajesh Tripura chini Dhirendra Deborma MDC EM Chini Ananto Deborma তাই MDC Chini Ganesh Deborma তাই যত ডিপার্টমেন্ট নি PU চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং চিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি মুংগনাং কেসাম IAS অফিসার করুণানিধি দেববর্মা বিজয় দেববর্মা IAS ex IAS সোমনাথ দেববর্মা Omoni loge chini Professor Sukhendra Deborma Omai Clay Jotto Pusukberni chini Oro officer Sonoti Tini Kasha Balakan Nangkumani Sun Orakasha meeting Klajaka Avonka Citizenship Amendment Act The Citizenship Amendment Act Tabu Chini Oro Tripura Chalungai Edition of Badrui. Can you edition as a Badrui? Citizenship Amendment Act Mana Chalungai Paso Satasita Village Committee ni Bisingobo Kabanga Village Committee One Zigos Neborotumo Illegal Migrant Nyakaba Oroni Agini One Zero Tumo এই ক্ষেত্রে বড় আরো তংনানি বাগৈ এডিসিও তংনানি বাগৈ বড় দরখাস্ত খাইজা মান অর স্রাই স্রাই খাইজাক দং স্রাই স্রাই সাজাক দङ অর কোনদিন বড় অ্যাপ্লিকেশন ক্লাইমেনিয়া যেতাবু অর ক্লাইমেনিয়ানি সাপানো বড় নেওয়ার যে কতগুলা গাইডলাইন জেরিবানি ধর্মীয় সংখ্যালঘু আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ বরং দানানি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অরব পার্সি জৈন খ্রিস্টিয়ান তারপরে হিন্দু বরং সিমিনো আরো রিমান নাই ঠিক আছে বরং সিমিনো 2014 নি সিমি 14 নি আগে যারা ফাইনার 2014 ni December ni 31 December আগে যারা ফাইনার বরং আজ আইনি আওতাও তুমি মানো গেতাবু চিন প্রশ্নখা অর অনেক গলতঙ্ক ম আইন বাই চিনি বড় বসে জরাতে মথাংজাক ন চিনি কাইসে সন্দেহ দङ বনি বাগিনাই जों তিনি অকনো সানাই চিনি এডিসি হাপাং অকনো সানাইও সিগমনতে সেত্রনাই চিনি 587 টা যে ভিলেজ কমিটি এবং চিনি ডিমার্কেশন যে খ্লাইজা এডিসিনি ডিমার্কেশন এরিয়া নি বিসিঙ্গ কোনো ভাবে পান কোনো অবস্থায় পান ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যেন বড় যে হাবনানি আক চান্স আক পাওয়ার মায়া ক্ষমতা যেন রিয়াতই जों তিনি
स्टेट लेभेल एम्पावारमेन्ट कमिटि नब जों कयखा ताबुक जे एलाकानि चिनि एडिसि एलाकानि विलेज कमिटि रगब नजरदारी एकदम पूरा आपनो हजाक खलायै चिनि अर रगबुदा आमतै खलायै दरखास्त रिवै निनि रामदि कांचनपुर फानो निनि अर गन्डासरा फानो नतुन बाजार फानो जे जागा एडिसिनि गोबां जागा दं ताव बंनि निनि मनगात फानो बंनि बर'नि जागा दं मासमारा फानो आमतै जागाराखौ नजरदारि रान बागै जों ताबुक सायथ'गै दङ एवं बुसकांनि 31 तारिख विलेज कमिटि न तुइनो कायसा हाई लेभेलनि कायसा मिटिं बो खालायजानाय जों जदि चिनि मते ओंयावै चिनि एडिसि हापांनि बिसिंग अर जनि ताबुक जेभाबे पेकवा सरा हनिनाय जागाव बरगम जास्ट जोंनो टेस्ट खायनाय मानसि केनु बरक मा तंया तंमैया तंमैया बरक अमायके जुदि हापायना ना केंगाय जों ले सालबोसो या गोबां तंनायबा चिनिबो याक लेना अम राजनीति उद्दे अर शुद्ध राजनीति कक सिलचालै सिमी कक सालायकेंला अम जतने दायित्व दङ तबे जों तिनि गोबां मा सुरनीति खमाखा सीएए टुडे टुमरो सुप्रीम कोर्ट के बातिल खायना बाध्य दंनाय चिनि जेतु आगिनि चिनि केस चिनि बबाग्रा जे केस रिमा तारफां कथांगो अब हियरिं नाय अब जों ठीक আছে বড় এডিসিনো जोंनो अर बाद्रिखा किन्तु एडिसिबो बाद्रिखा आसामबो बाद्रिखा जे एडिसिबो याको मिजोराम मरिका मिजोराम तो बर'नि आरो इनालाइन पारमिट दं अरुणाचल इनालाइन पारमिट दं आरो प्रश्न गैया मेघालयनि क्षेत्र तीनटा डिस्ट्रिक्ट एडिसि अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल गाजाका बरक से आरो तो समस्या नाक्रि चिनरका डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पानो चिनरका समस्या दं थांनानै हिमनानै लामा सहर आबो बर'नि जोंनो काय थाना नांगौ जों बर'नो काना नांगौ तो अन्य जायगा दाबो ख्रुइ ये चिनर क्षेत्र काय चिनर खुबै बिपदजनक किरमा सिंसा आबुनि हयते जों टेबल गाहाम काय कक सालायना बागै कয়েকদিন बिसिङावनो जों चिनि त्रिपुरा हास्टेनि कोनो दल कोनो गया नायावै जों जारा इन्टेलेक्चुअल जारा दंनाय रक आबुनो तुइ जों कैसा सेमिनार है खायना बागै तिनिबो सेमिनार का वर्कशॉप अबुनो तुइ काहाम काय डिबेट माइका भाइके तामनाय आइन हाय खायखाय अ आइन भाइके कायसो करनाय म आइन भाइके का सुनाय अमतै खाय लीगल साइड থেকে सालाय माने सिमिया एडमिनिस्ट्रेटिव जों भाइके का सुनानै आबुनि बागै जत्त जे डिउस तिनि दङर चिनि 8टा जे डिउ प्लास चिनि बुसकांगो 7 जे डिउ रं ति आसुलायनाय ताइ जत्त पिरं न ति जोंहा सखा एवं बुसकांतेबो क्राक खै सिङावनो रमिना ना बागै जों तेबो क्राक सामुं थांजानाय हामबाय।